سلام بيتسب كما يتخونوا كما يلخم دحنا ديكم كما يحديركم لمون كم تلمودو زمحارو ميديا ازارارو تزخونو غدايات كندرينا سينجل كاسن حدار كاسما اشي كم قولهم جنرال تادس ورده زولو وانا مغرزي جيزا ممحدار تግራይ ህዝብ ትግራይ ምስካሎ ጭቆን ህዝብታት ኮይኑ ብዛይ እሺ ከመጉን ውድብ ስምረት ዘወለቶ አብ መረዛ አይሳተፍን ኢሉ ወድብ ስምረት ወድብ ዲሞክራሲያዊ እሺ ከመጉን በጆን ዳንኤልን በአዶናይን ዝፍጠር ዘሎ ፍክር ኢትዮጵያ የራሷን ልጆች ተጠቅማ በታሪኳ ትልቁን ደረቅ ወደቧን ሰርታለች። ሰላም ያገሬ ልጆች እንደምን አላችሁ? አዶናይ ነኝ። ዛሬ እንግዲህ የተገኘሁት የእንዶዴ እሺ ከመጉን ናኹም ከዛናጉዕን ከድስን ዝኸሉ ቪዲዮታት ተዘጋጅዮም እንዩ وي تحرنا خا تمالي يا بهوتي تفتينهم زي فلتي تريو لهم زي تمشتزي تريو لهم او زي صنحني انا خفيتي وزي دومنا اجيبت حواتنا زلو يساقيلو بفلاي عودا تغاسيسوم اغاسيسوم مالو مسمحو لسخ خنجلي تغبرك انا ود خغاسيسو خلصي ادو مالت ورقيا ارك ورق العيا دايما ادو خطفن ادت ناتكن سكدو خطفنا حبسه مريم منا من እሺ እዚያሙን ካሎቶምን ከንድሬና ሰናይ ምክትታል እሺ እሺ ሰላም ኮራ ተከታተልትና እንኳን ብድሓን መጻኹም ነው ዝፋረ ዝኾነ ቻናል አስተቀድም ቪዲዮ መጀመርና ነዛ ቻናልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ሰብስክራይብ ሼር ላይክ በመጋር ድጋፍኩም ይፈልየና ሌትስ ጎ አይተዝሕላ ሀባነዳድ ሸርብ ወላ እንዶሚናቲ قسخم تشفط يخم አትስኺ ሸፋጢቷ አትተወንካ አረናይ ነው ማቆራጣ እመናኝ هرحكم خزودي ኣብ ቲክቶክ ሜርት ባቆል ዓተባይ ተስኳ በአካል ንጋነታ ለማ አንተ ከነስ ግን ከም ዝጽብቕ ወይ ኮነትን ማለት ቁማታ ሐጽራትካ ኖ በቲክቶክ خያህ ቀርኑ አይና ደስ ባህሊ ቆንጆያ በአካል ግን ፋሻው ጸላም ኮንታት በቃ በፊልተር ሸዊዳትኒ ትውሎ በፊልተር ተአሰር ሰዋሪ ተሸዊደ ይውሎ اي اتم فلتر البحر ما شتوك مركع حقي حبيلو قدنا خاستخاخل نبيلو قلت بينو تقاي فلتر البحر خموديو مو تقول عسي خلت مانسني وما نتقيو مالت خميره خلت ماننت واي بتيك توك مير باكل محاري ولدنا بخمسة عينات قانقا يمزردو منم عينات كالي نجر أيردومن دما تخكل يوم أي مسلكم بيت زي متى منا من زبال نجر أولدنا شراشي زي سرحنا حنتن ترح ينكردو زغول السالة بما يزت حتى ملك بتشايا قبول زغول أي مسلكم بيت سمعيدو وا سرو أكنا قولت قلت مسرعة جرا ودي مسكات حيختلو ጽናት ተስተሎ ስዋት ስትተሎ ደስ ይብልክ ምስተደነቅም ኮይን የሳት ይገም ሳትምቃ ምድሪ ናንተ ይተማ ፀሐይ ቁዕስም ካይቶ አخني ቆናን ትግዛት መስላት حشات وا መስከለብ ደም ገረም ይልዑ መስጠው ሲጀመር ሊሰክር ወዲ መስሊ ስትወዲ ወዲ ሆነ ጎልዩ بعد خن ልዕል ወድና ሰትፋስ ፈረኛ خن ተሰት ይግን አለስ ፈስለት ስትልፋላ ለና ምን መስጠት ስትወዲ አይፈምተኛ حنو علي ترى አው በቃ أنت جمرة سخن تقدّاو دكانستيو أنت جمرة السخني خن زي تكالا حكيرو ياو مسكرتني وإلي كم حسابي بيتس عاطل ما هي تجات يا دك دفي تاي غير زدو يستحني هلا صوت الله هلا نتركو هلا إيه مس how are you Leo قدف ندزي كوني تسمعي how are you how are you hello hello Mr. Leo مستر نتورك أي حزية تجاجل لك أنا سمع الصوت إنجليزية يسمع واي عدي البحال ولا عدي كبهال ما ينام بزادي My name is Ade.
Baby, my name. أما جريوتا. My name is Ade. My is Ade. صعد على بزينه. زادينا مقلدي تكيركي يا هو مقلدي تقوري يلا غسيلك أبي تسا أستي ناطر دك أسمتني دك أسمتكي ما دك أسمت تسجمر أنا زين شوية هومر كلات تعبي له دك أسي أنا كنت بيكي شتوال دكيسا تحرنا خيا خاء تمس أدمني خدك أس بلا خبر إيه أنا غبي قاعد كان እንኳ አቡ ጊዜ ተፈላለኻ እንኳ አቡ ጊዜ መንገድ ኸፈለጥ ካወድኖ አይሕሽን ቤተሰብ አምዚ በጊዜኻ መንገድ ኸመፍላጥ ጽቡቕ እዩ አማት ጋይስ ወይሎ ማዕንት ከነገርክ እንደሊ ብዛዕባ አዶ እዩ አዶ ማለት አይትግሜ አዶ ማለት ወርቅያ አረካ ወርቅ ላዕያ እወ እያ አዶ ኸትክን አድናትክን ስካዶ ኸትክና ሐውሳ ማርያም ምንና ማን አዶ ማለት በቃ አብዛ ዓለም በቃ መግለጽ ይሄ አዶ ከንስ ተጻፈ አለ ጋይስ አዶ ወይ አና ጣዕሚ አዶ ወይ በጣዕሚ መልካ አዳኒ አትመስል ርግለታ እንዲያውም ሓደ ጊዜ ታይቱልኒ ናመን ሕስ ይርዳ ገለቱልኒ እና አዶ ወይ በጣዕሚ ያረጓት ረጓድ ቆንጆ ጽልም ለለት ከደረይት ማለት እና አዶ ወይ በጣዕሚ የልፎታ አዝኒያትኩም ቪዲዮ ላኒ አትመስል በጣዕሚ የልፎታ ማርያምን እና አደኩም ትፎቱ አደል ቲክቶከር ግዲ አደዋይ አቤተሰብ ማርያምና ማን ያው ኮሜንት አደዋይ ወልኩም ጽሐፍሉ እና አደዋይ በጣም ይልፎታ አደዋይ ማረውላይ አድሜ ጠና ያኩም አዝዋይ አታላንድሻው መምራት አታላንዳሻው ላይ ፈልጥ ባል ፈልጥ እና አደኩም ትንካኹ ማርያምና ማን ያድናት ከና አደዋኻትና ሐብሳ ናማን አደዋኻት መረቕኻ አቦዋኻ ይመረቕኻ ዝርዝረ አደ አነ ጣዕሚ ይልፎታ እስኻትና አደዋኹም ትፈዋ አደኩም ትፎት ይለለ አደዋይ ለኩም ጽሐፍሉ ከይተሐልፉ ማርያምና ማን ያይቀለጥኹ አደዋይ ለለም መረቕላይ قال لي خوني أو كومنت أدوالكم صحفلا مونياتو زق قال لي كونن بدو قال لي لين بيتسا أدو منم هيكا منم إميلين هيكاون أيتركبن سلازي بهيوتن كلا ديهم أخور بونت مرة يترفهم سلازي بهيوتن كلا ديهم أخبروا تماززو بتشا بهيوتن كلا بزح نجر نديهم جور بيتسا كير فدا إسرائيل روعتي ساعات وشتي ناي كرتا فيديو تلي سريع حدا قاك بسحك أي تاي دنيرة anyway زي فيديو سترينا يمسا نبرنا أجل جاري لهم خفترت مالتي زي فيديو زي تجنزي بقى أوش إسرائيل روعتي ساعات ناي كرتا فيديو اندحر لي سرح خالي لوت حكا بدل تحتاتي يغون خوي زنات فولتيغا هايلي يرد كايو لولا غايو بوتاي فولتايا لو خاود النقاطة تاعتي أي تملت أني إيش مجمرة يكرتا أنا تجاجي أنا يعوي خوينا بخلتش 10 شوعتي التجرز نيشتن قلعهم زبنج إيش شراش ناي كرتا فيديو دي نخاص حد تقوم زعتو قعد أستاس بس بتصحي بران لي رخا تغلي هم لا ما تكون اللي تبغى ترس شراش كرتا الأخ هؤلاء لم بيكا حليف زنا ساعات باتر مثل درت حصص بنا خالي سنة اسمه التحزي سخاك يا أنا مجمر يا فطر بانا والعلي دقيرهم الخطو سخاكوب كوبلستان تحلفت لخزن عود المثل أجرخا أو كوبلستان تقرقيرا القارئ نيش نقلعك يا سعد أخذان تقيرها أمير تمثل حيلني جزعني بس نسرع صلالة لي الخصص ايوه خبيلي حاز داني تيوتري هتبال ماني هتبال استي زي كورانا من بيت نفتي زغط المدبي كوسدكم السون فويكا كموت تريفي ولا نلو استي انت يغاطي مو زمدب غاوزكم بيتسب سلامات دك عبيتي ياو تمال مشت القطمن ነገር ይክነግረኩም እዚ ትምርቱ ከሆነም ለብዙሕ ሼር ኮፒሊንግ ሪፖስት ጎርሎ ካውዚ መሐረም ትማል ያው በህይወቴ ተፈቲናም ዘይፈልቲ ትሪው ለሁም ዚ ትውሽት ዚ ትሪው ለሁም አውዚ ጸንሕኒ أنا خفيت يوزع ألقى حزب وديهم لدقم صوته أو تحت وشتي ጸንሕኒ أنا لا يفهمشي لوشت مساعته هو تبرع صواني رد حخت دمت يسمع مو انشوا عليها دموديا قالنا له ضرب طعم تجاني غنيره بوز اكونت بانك سلالغونني بونا تجانانو كنيره بوز قالوا يسي حرسقي كدكس يقال قال ጭንቀት ስለነወርሁ ብቻ ያው አምላክ ለክፍትነ ካተሎ ንጽብቅ እዩ አካውንት ባንክ ሆነንሎ ገሌልና ተጨነኩ ነውርሁ ለህይወቴ ንምድሃን እዩ ፈጣሪ ክፍትነ ካተሎ ስለካ ንጽብቅ ነገር እዩ አነ በጣም ተጨናነኩ ነውርሁ ያው
ድቃስ አቢኒ በቃ ባን ኮይነ ዝኹላይ ሲዕረ ገለና ወና ተጨነኩ ይደቁስኩ ሙሉ ሲያርሱ ይቃሱ ጽምት ይብለንሞ ቀሲሉ ወፂኡ በርጦ ሻክል ነቅሕ ካው ኸይደ ተሓናን ይቆዮ ድሕሪት ይኮንሽ ሞኪርኒ በቃራ ደህናየ ሽኮ አንዴሞ ትቢና ዝሮ ወቅዒ ሓንቲ ስምተ ሴራ ኣብ ሕጊ ከይወስደለ ፈሪሐ ስነ ሙሊቐም እዚ ተገፊፈ ይነበርኩ ፈሪሐ እና ምዝ ገጢም ንደቅነ ይረእይዎ ኣብዚ ይፀኒሕኒ ረእዩ ሃመይ እዚ ሃም ንዕሳብ ንኽፈት ከምዚ ጌርካ ረእዩ ኖርማል ነይሩ ደቅነይ ረእይኩምሎ ከምዚ ገይሮም ይኸፍትዎ ማለት እዩ እና ያው ኣዲስ ኣበባ ያው ብጣዕሚ ስስ እዮም ሓያላት እዮም ተጠንቀቁ ህይወትኩም ኣነ ፈትሸ ክድቅስ ተኮይነ ፈትሸ በረዓፀ ገለ ኣረዚ ለደክ ፍትሾ ብጣዕሚ ክትጠራጠር ይልገብረካና ቤተሰብ ፅቡቅ ምኽሪ ምክንያቱ ሓደሽቲ ትመፁ ዘለኹም ካብ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ነገር ንኸየጋጥመኩም ጥንቃቐ ንኽትገብሩ ብጣዕሚ ዝገርም መልእኽቲ እዩ ሓሪፍ እዩ ስለዚ ኩላህና ንጠንቀቅ ክብል ይፈቱ ቤተሰብ እስቲ ቤተሰብ እዚ ካራና ለመናፍቲ ዝቕፅል መደበይ እስቲ ይወስደኩም በስንት መከራ ነው ሰዓት የተቃጠሉ ማርያም ነገረኛ አልሆንኩም ነገረኛ ስላልሆንኩ እንጂ ነገረኛ ቢሆን ኖርማ ቶሎ ይቃጠልልኝ ነበር ግን ኤንዌይ በስተመጨረሻ በስንት መከራ ተቃጠለልን ሴትዮ ራበኝ ሁሉ ቤተሰብ ደጋ እያለች ላችኋለሁ አሁን ደግሞ ወደ ኩክ ማረካችን እንሄዳለን ላችኋለሁና የግሪላችን እንትን አድርገናል አጀሪት እዚህ አለ አው ከተማ ምጽዋ ጥቃ ደንደስ ባህሪ አሃ كوفيلو تذكرني زحلفنا يفغري لا 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 يا عبدي سي بكري واسمر بنكنه كراس بنده بنسو فكرت تمرانك سواب دمره ومنبرا يكم يسنا نقام نلقي انجت سياب يوفن مدامنا نتأمنتي زخونكم سبسكرايبري نتأمنتي زخونكم بيتسب نعاكم كم زعينا الدموع زال فقري يمني لكم يا بيتسب معناته يجبوكم سالكم لايك تقولوا سبسكرايب تقولوا سلازي نعاكم كم زعينا الدموع زال فقري يجبوكم بونات كلكم مستأمين ولو كلها أمين بيتسب أصل أنا حوزة أي حدا ليتي أدوي أنا يت كله سجن أدوي نوي واي تعجسناك ويدرف ويسعس ويبخز يا قلت سيا وينك أتمسات قد من أفتو دير مساخم يخون خم تلامدو أود ديركم تلامدو منم كفلتي منم كردني خالي ودنا وينك تاهم صايي ونبحر ابن خلط عفتي يخون تيرخا واه كنا سمورو حتى مس تعيزي مهلا هادي مانين مويترين انا بقص زي وينك بزي دمص زي عشكو اي جير فريند ليكس لا ايرنا دينا لنا بقص وحقايا من خك سمعك زغورر زي داك مغرا غير خالاي ون لاو نوري يملسينا لنا بقص كونترباند لخونه دمصينا لنا خازل بقصينا كونترباند بونس من مسمع زي ولا عايزي كوميدي كون لغبو دراف اللي خونسي كوميدي بق ازناغي عمر خاله حدث اي كون لغبو زول عزي كالي منم كون يخلي اي مسلكم بيتسب لي وقع خوينني ጭንቀይ ላረኻ ታይሞ ይዓብስ ሴራት ንዝብል ሴር ካን እንቆለኻ በሐቅ ኻዲ ይምሐርክ ዘይበሃል ቃንዛ ልቢ ሓሊኹ ዘይሰድድ ንድሕሪት ሰሓቢ እንኮለ ንዝኽሪ ሴራት ንትብል ከለኻ ሰባሪ ንቃልካ ኣሚኖም ብድፉን ዝፈርዱ ንኡምን ጠላሚት ኢሎም ዘዋርዱ ዕሲልካ ኣእላፍ ጽርፍቱ ዕለኒ ኮሙዲ እምነትካ በሐቅ ኻዲዩ ወይ ሰመኽኒኻ ናፈይካኒ ማርያም ተግጥ ኩል ጊዜ ተقرون ግጥምታት بطعم يمدسلو بطعم مالتي سلازي لايك يجبك يقولنا نغطل انا ما كيف فتحنا ما يكون مهانه تقول سكني خول سكني ودافهم ترى عادي طيب فين جهز خايف الدغات قنور ولا خان فلت يا تدي مثلا او تيك توك معك تدي افرين انا ما خدني رافي انا اخذت بروجكت ولا مستحزك لاشن
ود افهم دي حاجه ود اجرهم يخسخ ود اساياس خاطر يخسخ وي ود ابي خاطر او اخيرا يلا انا خاطر غادي خاطر ها يا هذا فلاس شد استراخل عكوت قصو اي تدقم يقرታ طيق مسر له زقاس خاطر خاب فنجي تقتلنا من يخسخ ها مودياي بتقل استخاخل حدا غزي ነገር ታይዲ መስልኩም ዲሲፕሊን ዝባል ነገርኒ ከተዕጠቀ خላ ሀዚማ መስለ ዲሲፕሊን ዝባል ነገርኒ እስለ እንዳማላሁም ሓደ ምክንያቱ ትዲፍ በሰብ ዚ ዝግለጽ አይኮንም በርግጥ በዚ ሰብ ዝግለጹ ዚ በሰብ ዚ ዝግለጽ አይኮንም ትዲፍ ግን ያው ምስኻግን ዲሲፕሊን ይጎድለካል በእውነት አይመስልኩም ቤተሰብ Please don't scroll. This is very important message. Being a refugee is not a crime. Being a refugee is not a crime. Right now, Eritrean refugees in Egypt are in detention. Some are facing imprisonment and violence. I have been there twice. Egypt has felt like a second home. That's why this hurts even more. Because when a place feels like a home, you expect safety and you expect humanity. These are real people with families, with dreams, and with fear in their heart. سلام guys. مبارك عندك سمعوا صنعكم جديدة حونا نحنا مالس بدنا حصرتنا انجليش لزلنا بزانا جديدة حونا تزاربا باغيره حسب زابيد خاص معت اني حمالزي شركو بيلينغلا تحاورنا زومنا ايجيبت حواتنا زلو يساقيلو بفلا عودا تغاسيسوم اغاسسوم مالو مسمعو نفسخ خنجلي زغبرك ان ود غاسسو خلسي زي بتاعم خبيدي صياف بتاعمي ابدك نستي خبرت يقول لهم عودات كم زخون خلو بتاعمي خا نفسخ تستقق قال غازمنا امباسي او زلهم ابتنا ايجيبتنا ايرتراوانسي انت تسرحهم داتم امباسي ناي ناتهم ناي ايرترا تحابر تقل زلهم دا انت انفورمادي وخفيل زلو ادا نعم تحابرنا وجههم نمنتاي دي امباسي زغبر حدا سو وصعنا زيغا خخر خلو نختو يلكو امباسي زغبر ايكون انفورمادي نعم تحابرنا سكونكا مالس عمهم قلقورو سب ودي قاصصالو خبل قاسي نفسهم ما تاخمي تا قلقل الدم يبلكم دي انا ما بتحاورنا سلام نغريما ما يا بيت سكم تسمعهم يمثل كلهم بزغاطامي دمص تسمعوا صاوعي تيقر ازي لبيت استي نفتي زغطل مدبي كوسدكم ያው ብዙ ሬስቶራንቶች ሰርች ስለማቅ የህንድ ምግብ ይችላልው የአረብ ምግብ ይችላልው የጀርመን ምግብ ይችላልው የጣሊያን ምግብ ይችላልው የኢትዮጵያ እንጀራ መጋገር አልችልም እሱ ነው የሚያሳዝነው ዶሮ ትችላለህ ዶሮ መስራት እችላለሁ ዶሮ ስንት ብልት አላት 12 እንግዲህ 12 ብልት ምን ኩሮሮ እሺ ክንፍ ሁለት ሽንጥ ቅልጥም ሽንጥ ይባላል እሺ ቅልጥም ፈረሰኛ እሺ ፈረሰኛ አምስት ሽንጥ አይደለም ይሄ እዚህ ጋር ያለው ምንድነው የሚባለው ላት ነው የሚባለው መላላጫ ክንፈኛ እሺ ከእንደገና ንገረኝ የወንዱ ልጅ የወንዱ ንገረኝ ፈረሰኛ እሺ አንድ ምን ለምንድነው ስካንተ ሁለት ጉሮሮ ሶስት እግረኛ ምንድነው የሚባለው ቅልጥም አራት ካፋ አምስት መላላጫ ማለት ነው እሺ አምስት ምንድነው የምትስቅብኝ አምስት ላይ ዶሮ ብልት አምስት አይደለም ክንፍ ሁለት ነው አንድ ሁለት ጉሮሮ አራት ጊዜ ነው የሚቆረጠው ጭን ነርሽ አዎ እሺ ሁለት ጨመርኩ ጭናት አልኩም አንተ ጭናት አልኩም እኔ እሺ ታፋ እሺ ችግር የለም ሰባት እንደምን ጨመርኩ ደግሞ ጭናት እግር አለ እግር ንምንታይ ኣትቕልደላ ዘለኻ ኤርሚ ስለምንታይ ኢኻ ትቕልደላ ዘላ እሳ ተረደላ እያ ብዝኸኣለቶ ንኽተረደካ ትምኩረላ እያ ስለዚ እስኻ ፅቡቕ ኣዳማፂ ክትከውን ይጥራሕ ዘለካ ኣይመስለኩምን ቤተሰብ እና
አንድ እውነት ልንገራችሁ። ቲክታክን ፈርቼው በጣም ሌት ሆኜ ነው የጀመርኩት። ምናልባት 2 ዓመት ከ3 ወር ከ4 ወር ቢሆኔ ነው ፈርቼው ማለት ነው። አሁንም እፈራዋለሁ። ይገርማችኋል። ስለምናገረው ነገር ስለማረገው ነገር በጣም እጠነቀቃለሁ። ለትውልድ የሚተላለፍ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። አሁንም በጣም የምትፈሩት በጣም ብዙ ሰዎች ስላላችሁ ነው እንደዚህ እምላችሁ። የምትሰሩት ነገር ላይ ኮንተንታችሁ ላይ በጣም ከተጠነቀቃችሁ ቲክታክ አያስፈራም። እንደውም ብዙ ቤኔፊት አለው። ለምሳሌ እኔ ካገኘውበት ቤኔፊት የማላቀውን እኔነቴን እንዳቃርጎኛል። አካባቢያችሁ ያለ ሰው ኢቭን እናት፣ አባት፣ እህት፣ ወንድም ያላዩትን ነገር ታዩበታላችሁ። ማህበረሰቡ ይጠቁማችኋል። እኔ አሁን ለምሳሌ ድምጼ ቆንጆ እንደሆነ አላቅም ነበር ማለት እንደዚህ ለማንበብ እንደዚህ እንደ ጋዜጠኛ ለማውራት ቆንጆ ድምጽ አለኝ ብዬ አስቤ አላቅም በእውነት። ሌላም ብዙ ነገር ፋይንድ አውት ማድረግ ትችላላችሁ ስለራሳችሁ ከማህበረሰቡ ኮመንት ተነስታችሁ ፖዚቲቭን ብቻ የምታዩ ከሆነ ማለት ነው። ሁሉም ሰው ፐርፐዝ አለው። ሁሉም ሰው ታለንት አለው። የሚነግረው ሰው ያጣ በጣም ብዙ አስተማሪ፣ መካሪ፣ ኮሜዲያን አካባቢያችሁ ያለ ሰው ያው ይታወቃል፣ ያጣጥላችኋል ብዙ ጊዜ። ውጡና እዚህ ከማህበረሰቡ ጋር ተቀላቀሉ። በፖዚቲቭ ኢነርጂ ራሳችሁን ቢልድ አድርጉላሉ። አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ መልካም የሰራ ጥሩ ያደረገ ብቻ ነው ከጥሩ ህሊና ጋር መኖር የሚችለው። የተንበጫበጨ ይሄ ሁሉ የሚሳደበው የሚበራገደው ሁሉ መጨረሻው ጸጸት ነው። መጨረሻው ይቅርታ ለመለመን በህዝብ ለመታመን ሲገላበጥ ነው የምታዩት። ንጹህ አይምሮ ሁልጊዜ ንጹህ ነው። በሰላም ውለህ በሰላም ተኝተህ ትነሳለህ እና ፖዚቲቭ ኢነርጂ ይዛችሁ ሲድሮ ላይ እንገናኝ። አሪፍ ጊዜ ይኖረናል። መልካም ቀን። بتعم زجر مغري كنت كمل تخليهم مالت نبز حساب كل على زخل مورال جن كيف زخل حسابي يلعب بيت سب سلازي زمخرزي كلها نتقامل لجن يا ببلاس ملكم اش بيت زي كارانا الماستين افتي زغط المدام يكوسلكم السجون بجون دانيال من بعدنا ينزف الترزل فخكر ايا غاوزوكم بيت سب استي بناي جون دانيال كنجمر بيت سب ኢትዮጵያ የራሷን ልጆች ተጠቅማ በታሪኳ ትልቁን ደረቅ ወደቧን ሰርታለች። በፊት የደረቅ ወደብ 1000 ኮንቴነሮችን ብቻ ነበር የሚይዘው። 1000ንም ለመጫን ከ10 ሰዓት በላይ ይወስድበት ነበር። አሁን ግን ተሻሽሎ ተሰርቶ በአንድ ጊዜ ከ4300 በላይ ኮንቴነሮችን መያዝ ይችላል። እነሱን ደግሞ ለመጫን ከ30 ደቂቃ በላይ ይፈጅበት። ይሄን የሚያክል ግዙፍ ፕሮጀክት እንግዲህ በ36 ሄክታር መሬት ላይ ያረፈ ሲሆን ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ትላልቅ ፕሮጀክቶች ሲሰሩ በቻይኖች ነበር የሚሰሩት። ይሄም ኢትዮጵያን ላልተፈለገ የዶላር ወጪ ዳርጋት ነበር። አሁን ግን በሀገር በቀል ልጆች ሊያውም በኢዲአር ሰራተኞች ሙሉ ፕሮጀክቱ ተሰርቶ እየተጠናቀቀ ይገኛል። ይሄ የተመለከታችሁት ስራ በሙሉ በ2 ወር ብቻ ነው ተሰርቶ የተጠናቀቀው። ዘመኑ የስራ ነው። እኛም ወደ ስራ ዳይ ወደ ስራ يا بيت سونا جون دانيال زي مسل استي አዶናይከ እንታይ መስል ዝብል ከጋውዘኩም ቤተሰብ ሰላም ያገሬ ልጆች እንደምን አላችሁ? አዶናይ ነኝ። ዛሬ እንግዲህ የተገኘሁት የእንዶዴ ደረቅ ወደብና የባቡር መስመር ማስፋፊያ ፕሮጀክት ነው። እንግዲህ ይህ ፕሮጀክት የተገነባው በኢትዮጵያን መሐንዲሶች ነው። ከኢትዮ ጅቡቲ ሬልዌይ ማለት ነው። ስፋቱ ደግሞ ወደ 36000 ካሬ ሜትር ይገኛል ማለት ነው። ይህ ፕሮጀክት ከመስፋፋቱ በፊት እንግዲህ 1000 ኮንቴነሮች ብቻ ይችል ነበር። አሁን ደግሞ 4300 ኮንቴነሮችን መያዝ ይችላል ማለት ነው። 1000 ኮንቴነሮች ለማውረድ ደግሞ 10 ሰዓት ይፈጅ ነበር ከዚህ በፊት። ይህ ፕሮጀክት ካለቀ በኋላ ደግሞ 4300 ኮንቴነሮች በ2 ሰዓት ብቻ ማውረድ ይቻላል ማለት ነው። ይህ ደግሞ በጣም ትልቅ የሆነ ኢምፕሩቭመንት ነው ጋይስ። የዚህ ፕሮጀክት ጥቅም እንግዲህ ማለት ነው ከዚህ በፊት ማዳበሪያ ወደ ጅቡቲ ተልኮ ከውጭ ሀገር ከዛ እዛ ፓክ ተደርጎ ነበር ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣው። አሁን ግን ቀጥታ ወደኛ ይመጣል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ የውጭ ሀገር ከረንሲ አንደኛ ሴቭ እናደርጋለን፣ ሁለተኛ ደግሞ አርሶ አደሮች ገበሬዎች ማለት ነው የሚጠብቁት ሰዓት በጣም ዝቅተኛ ይሆናል። በጣም ትልቅ ኢምፕሩቭመንት ነው ከምታስቡት በላይ። ብዙ አርሶ አደሮች በዚህ ተጠቃሚ ይሆናሉ። እኛም በፈጠነ በ30 ደቂቃ ውስጥ ከዚህ በፊት በሰዓታት በቀናት የነበረው አሁን ወደ 30 ደቂቃ አጥሯል። ኮንቴነሮቹ በፍጥነት ይደርሳሉ። ስሙዝ የሆነ ሮድ ነው የሚሆነው ለባቡሮች።
ብዙ ሰውም በዚህ ተጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። እናንተስ ምን ታስባላችሁ ጋይስ? يا بيت كم تسمعهم يمثلنا عدونا يدما ناخلتيون كم تتريو زلهم بكف زل فوكريم لغطل زركو زل بيت زي كورانا دما نفتي زغطل مدبي كوسدكم السوقون ودو سمرت زولتني استي حدا مدبني خغاوزكم ኣብ መረፃ ኣይሳተፍን ኢሉ ውድብ ስምረት ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ነዚ ዝገለጸ ንግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ኣመልኪቱ ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ቢሉ ዝተመሓላለፈ ውሳነ እንትኸውን ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣብ ሕገ መንግስቲ ዓንቀጽ 62 ዝሃቦ ስልጣን ተግባራትን ሕገ መንግስቲ ምትርጓምን ንክርክራት ወሰን ክልላት መፍትሒ ማህብ እምበር ክልላት ምርጫ ምቕያር ኣይኮኑን ክብል ገሊጹ እዩ። ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ነዚ ሕጋዊ ተግባር ብጽኑዕ ድሕሪ ምቅዋም እዚ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ዝጥሕስ ተግባር በጽዶ ክብልን ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ጀምሮ እዚ ሕጋዊ ስጉምቲ ንኸርም ኣተሓሳሲቡ እዩ። ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ብፖለቲካ ድሌቱ ተደፋፊዩ ኣብ ስራሕ ቦርድ መረፃ ጣልቃ ምእታው ንናጽነት እቲ ትካል ኣብ ሕቶ ዘእቱ እዩ ዝበለ ውድብ ስምረት ወሲኹ ድማ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ጀምሮ እዚ ሕጋዊ ዕንደራ ፖለቲካ ብህፁፅ ክእረም እንተዘይኽኢሉ ኣብ መረፃ ኣይንሳተፍን ክብል ኣፍሊጡ እዩ። يا بيت كم تسمعهم يمثل زي كورانا دما نفتنا مودات مدبي كوسدكم السوقون جنرال تادس ورده زولني استي حدا مدبني خغاوزكم ዋናው መግለጺ ጊዜ መምሕዳር ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ጭቁን ህዝብታት ኮይኑ ብዘካየዶ መሪር ተጋድሎን ዘኸፈሎ ክብር መስዋዕትነት ንኩሎም ህዝብታት በማዕረ ዘገልግል ሕገ መንግስትን ሓድሽ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክተክል ዝገበረ ህዝቢ ምዃኑ ይፍለጥ። እዚ በመሪር ቃል ስለቀ ህዝቢ ዝተተኸለ ሕገ መንግስትን ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት بمتحاس تفتصم زفتصم طلب قالات كجلز تقدم قف أنصتاتن كأكل حزد ما بقول حق منقص سمع بريتوريان بمتحاس حق منقص وسن تقرب حركة زود وصانة تم حليف اللو كيزيا من محلات تقرأ إذا دنت بيت تقرأ إذا بقول بيت مخري زعلفه وصانة بتصنع عنا خلنا نأذي حدا جنيا وصانة لسه بزوريا ملش مزاج قمتاتيو باقو كرم داقم قمت كبرلون بتصنع أي حد تلو كيزيا من محلات تقرأ عساتش دش الكاديس 15 متان تمرد أظن طم قليتيو يا بيت كم تسمعهم يمثلنا جنرال تادس ورد مجلس زي مثل زي لبيت سونا لهم مدمنا زيوم مسلني رم بخالي فيديوز كعن الرهب ببزلهم يمتشهم زي فيديوز تمتشكم بيت سبسكرايب مقاري ترسيعكم بخالي فيديوز كعزرخوكم بتعمي يزفتوكم دحنكم لي شير اساي شير لايك شير اساي شير لايك شير اساي شير لايك شير اساي